तमाम देखने और सुनने वाले मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं रज़बी, आप देख रहे हैं AM रज़बी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म होता हुआ नज़र आ रहा है, किस तरीके से मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, मुसलमान की मस्जिदों पर हमले होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें कि ये बात जो है किसी एक फ़िरक़े की नहीं है। अगर मस्जिद पर हमला होगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि बरेलवियों की मस्जिद पर हमला हुआ, ये नहीं कहा जाएगा कि देवबंदियों की मस्जिद पर हमला हुआ, ये नहीं कहा जाएगा कि शियों की मस्जिद पर हमला हुआ। आखिर कहाँ गए हमारे उलमा इकराम जिनकी आवाज़ से हमारी आवाम लब्बैक के नारे बुलंद करती हुई नज़र आती है? वो आलिम दीन अभी कहाँ है इस वक्त में? देखिए, किसी आलिम दीन की कोई आवाज़ नहीं आई। किस तरीके से मस्जिदों पर हमले होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको मुसलसल 10 से ज़ायद खबरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ये जब से रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस मुजर्रब महीना शुरू हुआ, मुसलमानों पर जुल्म, मुसलमानों पर अत्याचार, मुसलमानों को किस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, लेकिन अभी भी मुसलमान ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं। मुसलमान देखिए जिस तरीके से जब नामूस रिसालत पर हमारे उलमा ने पहरा दिया था तो हमारी आवाम ने भी साथ मिलकर लब्बैक के नारे बुलंद किए थे। अगर आज भी हमारे उलमा हमारे सर के ताज अपनी आवाज़ को बुलंद करें, देखिए जिनके बयान से आवाम मुतासिर हो, जिनके बयान से आवाम जो है किस तरीके से लब्बैक के नारे बुलंद कर देती है, जब वो उलमा हमारे सर के ताज अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे तो दोस्तों मैं दिल के साथ अपने दिल की बात बताता हूँ आज आपको, तो हमारी आवाम भी उनके साथ में लब्बैक के नारे बुलंद करती हुई नजर आएगी। हमारी आवाम इंतजार कर रही है उलमा के उस बयान का जिसमें यह कहा जाए कि मस्जिदों पर हमले क्यों हो रहे हैं, क्यों मुसलमानों को सताया जा रहा है, क्यों मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, क्यों मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है। हमारी आवाम उस वक्त का इंतजार कर रही है। दोस्तों, दिल की बात बताऊं आपको, किस तरीके से अभी आप देखिए, अगर कोई आलिम दीन जिस तरीके से नामूस रिसालत पर मुफ्ती सलमान अजहरी ने पहरा दिया था, अगर आज भी कोई हमारी आवाम का ऐसा लीडर निकल कर आए जो नबी की मोहब्बत में लब्बैक के नारे बुलंद करवाए और मस्जिदों पर जो इस तरीके से हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को मारने की सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, मुसलमानों को सरेआम मारा पीटा जा रहा है, मुसलमानों के मजहब की किस तरीके से तौहीन की जा रही है, लेकिन किसी की आवाज बुलंद होती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, हमारे उलमा हमारे सर के ताज लाखों की मीटिंग में, लाखों के पब्लिक में जब तकरीर करते हैं तो उनके बयान को अवाम सुनकर मुतासिर होती है, उनके बयान को अवाम सुनती है। लेकिन वहीं पर बात करें, आज हमारे उलमा खामोश बैठे हैं। अगर हमारे उलमा हमारे सर के ताज अभी आवाजों को बुलंद करें, लब्बैक के नारे बुलंद करें, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी अवाम इंतजार कर रही है। हमारी अवाम जो है हमारे उलमा के बयान का इंतजार कर रही है, बल्कि हमारे उलमा के साथ का इंतजार कर रही है। लेकिन हमारे उलमा तो अभी ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं। देखिए किस तरीके से मुसलसल मैंने आपको 10 से ज़ायद खबरें यहां पर दिखाई, लेकिन आपने देखा कि 10 से ज़ायद खबरें मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन मुसलमानों की अभी भी एक भी आवाज़ बुलंद नहीं हुई। न किसी मौलवी की आवाज़ आई, न किसी मुसलमान की आवाज़ आई। आज मस्जिदों पर हमले, मदारिस को ये कहकर ख़त्म कर दिया जाता है, ये कहकर तोड़ दिया जाता है कि ये जो है गैर कानूनी जगह में बने हुए हैं। बल्कि कल की बात करें, कल मस्जिद पर एक जो दुकानें थी उनको ये कहकर तोड़ दिया गया कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ये कहकर तोड़ दिया गया कि ये गैर कानूनी जगह में बनी हुई है। दोस्तों, कब तक यूं चलता रहेगा? कब तक आप ख्वाबे खरगोश में सोते रहेंगे? हुकूमतें हों उन्हें मुबारक, बगावतें न हम करेंगे, मगर शरीयत पे आँच आई तो या वो रहेंगे या हम रहेंगे। मुसलमानों, अपनी आवाज़ों को बुलंद करो। और हमारे उलमा, मैं सर के ताज है हमारे उलमा मेरे, लेकिन मैं अपने उलमा से कहना चाहता हूँ, एक खादिम की हैसियत से, एक गुलाम की हैसियत से कहना चाहता हूँ, अगर आज भी हमारे उलमा अपने बयान दे दे, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तो अवाम उस वक्त का इंतज़ार कर रही है। जिस तरीके से उस बदबख्त नरसिम्हानंद के खिलाफ हमारे उलमा ने अपने अपने बयान दिए थे, अवाम ने लब्बैक के नारे बुलंद किए थे, अवाम लब्बैक के नारे बुलंद करती हुई उलमा के साथ में आ गई थी, उलमा को सपोर्ट करने लगी थी। अगर आज भी हमारे उलमा इस तरीके से बात करें कि ये जो मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, सरकार से हमारे उलमा इसके बारे में मालूमात करें, इसके बारे में तहकीक करें, तो दोस्तों मैं दूर
کی بات نہیں کرتا، وہ وقت دور نہیں کہ مسلمانوں پر جو اتیاچار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں پر جو ظلم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ دور کی بات نہیں کرتا، بہت جلد ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستو میرا آپ سے بس یہی بات کرنی تھی کہ آج ہمارے علماء خواب خرگوش میں سو رہے ہیں۔ اگر ہمارے علماء آواز اٹھائے تو آج بھی الحمدللہ جو ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے مسجدوں پر کس طریقے سے ظلم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کو کس طریقے سے مارا پیٹا جا رہا ہے، تو آج بھی یہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اب بات کریں مسلمانوں کی، مسلمانوں کو بھی علماء کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ کھڑے رہیں اور لبیک کے نعرے بلند کریں۔ دوستو بریلی شریف خانقاہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان ہم سنیوں کی جان فاضل بریلوی، دیکھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، مسلمان کی مسجدوں پر حملے ہوئے تھے، تو بریلی شریف سے سب سے پہلے آواز اٹھتی ہے، اور آج بھی الحمدللہ بریلی کی سرزمین سے آواز اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو بات کریں کہ دیکھیے آج یہ جو ہم فرقہ پرستی میں بٹ گئے، ہم جو آپس میں بکھر گئے، آپس میں بٹ گئے، تو دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو بٹ گئے ہیں، یہ تو بکھر گئے ہیں، ان کو مارنے کا وقت اچھا ہے، ان کو قتل کرنے کا وقت اچھا ہے، تو کہیں مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، کہیں مسلمان کی بیٹیوں کی آبروؤں کو لوٹا جا رہا ہے۔ مسلمانوں آج ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اگر ہم آج بھی ایک نہ ہوئے تو وہ وقت دور نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے بھائیوں کے گھروں میں گھس کر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں پر چڑھ کر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اماموں پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ ٹائم ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے، وہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ آخر کب تک یوں غفلت میں زندگی گزارو گے، کب تک نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک باقی نہ رہے گی داستانوں میں۔ دوستو بات کرتے ہیں، دیکھیے ہمارے جو فرقے عام ہیں، سنی، دیوبندی، بہابی، شیعہ، رافضی، خارزی، قادیانی، اہل حدیث، یہ جو فرقے عام ہیں یہ ہمارے گھر کا میٹر ہے۔ ہم اس کو آپس میں بیٹھ کے سلجھا سکتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے، کون صحیح ہے کون غلط، وہ آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اس وقت میں یہ دور ایسا ہے، یہ ایسا دور ہے مسلمانوں، اگر مسجد پر حملہ ہوگا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ شیعوں کی مسجد پر حملہ ہوا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیوبندیوں کی مسجد پر حملہ ہوا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بریلویوں کی مسجد پر حملہ ہوا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ مسجد پر حملہ ہوا۔ اگر مدارس کو توڑا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ مسلم مدرسے کو توڑا گیا۔ تو مسلمانوں ہم کیوں نہ ایک ہو جائے، نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک باقی نہ رہے گی داستانوں میں۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں اگر جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ دوستو ملتے آنے والے اپڈیٹ کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔